U današnjoj emisiji ću vam, moji dragi gledatelji, preporučiti jedan specijalan prirodni lijek. Jedno specijalno ulje za kojeg nikada niste čuli, a ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja situacija vezanih sa vašom artrozom samoga kuka. U najvećem broju slučajeva imate problema sa oštećenjem hrskavice, bolovima, ukočenosti, oteklinama i puno drugih perspektiva dovodi do toga da vaša situacija sa artrozom kuka jednog dana postane kritična. Glavni razlog zašto artroza kuka završi jednog dana i na operaciji biti će izuzetno loše liječenje dugog niza godina. A kao i uvijek tražimo prirodna rješenja, prirodne lijekove koje nam mogu značajno pomoći. I zato vam danas preporučujemo specijalno ulje koje se naziva ulje boražine ili borage seed oil na engleskom verziji. Kao uobičajeni biljni tretman u tradicionalnoj medicini se već koristi stotinama godina. Ulje boražine ima brojne namjene, od liječenja upale kože do ublažavanja boli. Najkorisniji aspekt korištenja ulje boražine, bilo lokalno na kožu ili interno u obliku kapsula, je ono što ima snažno protuupalno djelovanje. I kada prvi puta čujete ovako nekakve prirodne lijekove na mome kanalu, dakle znajte da sve ovo možete super jednostavno kupiti u dućanima zdrave hrane i još bolje možda putem internetskih web dućana. Lijepo pratite emisiju do kraja, reći ću vam zdravstvene blagodati, ne samo za artrozu koljenavog ulja od boražine, nego puno drugih perspektiva. Ulje boražine izrađeno je od istoimenog cvijeta, iako se često naziva zvijezdanim cvijećem, znanstveno poznat kao Borago officinalis. Ovaj cvijet je podrijetlom iz mediteranske regije. Iako su njegovi proizvodi sada dostupni u mnogim različitim dijelovima svijeta. Ovaj cvijet je hvaljen zbog svojih sjemenki, koje se sastoji od otprilike 25% ulja od same boražine. Jedan od onih perspektiva što vidite kako želite u vašem organizmu, ukoliko imate samu artrozu kuka, biti će omega-3 masne kiseline. Želite imati u adekvatnoj količini svaki dan u svojoj prehrani ili dodacima prehrani adekvatnu količinu omega-6 i omega-3 masnih kiselina, jer oni izvanredno prirodno protuupalno djeluju. Ulje boražine najbogatiji je poznati izvor gama-linolenske kiseline, poznata kao GLA. Izuzetno korisne masne kiseline. Uz značajne količine stearijske kiseline, eukozenske kiseline, palmitinske kiseline, nervoničke kiseline, eruka kiseline i drugih antioksidanasa. Kao jedno od ulja s najviših hranjivih tvari na tržištu je upravo ova vrsta biljke i ova vrsta, dakle, samoga ulja. Dakle, shvatit ćete mi da ovo vrsto ulja je krcato sa ovim bitnim omega-3 masnim, zapravo omega masnim kiselinama, specijalno ovih omega-6 masnih kiselina. I vi, kada redovito konzumirate ulje od boražine, rekli smo možemo čak i lokalno ili ormaralno u formi kapsula, vi značajno smanjujete upalu u hrskavici zgloba u sinovijalnoj opti. Manje oštećenja hrskavice, bolja pokretljivost i generalno manji bolovi. Omega-3 i omega-6 igraju važnu ulogu u borbi protiv bolesti, jer zajedno pomažu kontrolirati otpuštanje molekula koje su odgovore za tjelesne upalne reakcije. Neke su prostaglandini, leukotrienini, citokini zvani interleukini. Zbog svojih antioksidativnih svojstava i sposobnosti protiv upale, dobrobiti ulja boražine uključuju veliki broj, dakle, potencijalnih problema. I ono što, dakle, morate znati, osim što izvanredno djelujete na funkciju, dakle, vaših zglobova, i to ne samo kuka, nego bilo kojeg zgloba u vašem organizmu, ulje od boražine ima nevjerojatnu mogućnost i specijalno poboljšavanje situacije sa vašom kožom. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima ekceme, dermatitise, recimo psorijaze i slična vrsta kožnih bolesti, ovo ulje vam itekako može pomoći. Dalje, apsolutno razmišljajte da simptomi menopauze, uključujući valunge i noćno znojenje, hormonalnu neravnotežu liječite sa ovim uljem, uključujući insuficijenciju nadbubrežne žlijezde.
trajni umor ili sindrom kroničnog umora, smanjivanje stresa, upravljanje dijabetesom. Čak sa ovom vrstom perspektive izvanredno povoljno djelujete na sprečavanje nastanka osteoporoze. A osteoporoze su u velikoj opasnosti svi vi, specijalno žene, nakon 55. 60. godine života. Vi kada uzimate ovo ulje, čak prevenirate bolesti srca, srčani udar i moždani udar. Ono što je za današnju emisiju meni najbitnije za reći, ulje od boražine, ako ga kupite, nevjerojatno ćete blagotvorno djelovati na smanjivanje simptoma i problema vezanih sa artrozom samoga kuka. Još jedna krasna preporuka, ulje od boražine često i izvanredno dobro ide sa uljem od noćurka i sa ribljim uljem. Onda imate ulje od boražine, ulje od noćurka, riblje ulje, ne znate što je bolje za vaše zdravlje i za vaš organizam. A specijalno, rekli smo, bitno nam je ovo prirodno liječenje problema vezanih sa artrozom kuka. Kako vi, moji dragi gledatelji, liječite na prirodan način artrozu kuka? Podijelite sa svima nama vaše možda savjete, tako da ćete komentirati dolje naravno ispod video